Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ngaridao na mnikani hizi habari za jiri usiku na leo na mfumne tarehe 10 ya mwezi wa Novemba mwezi 2021 ngarjo handisa hizi habari za hatu haruma umva wahe hikma ikawende na ujimiziwa juma wa ikawende na ufanya hazao haruma umva wahe shindo shavuluvulo ngarjo hizi jira kana hizi mamala zao zende na ubisiwa utiwamru ikawajibu ende na usahidi Mwenyezi Mungu shawaja uhasiba buyahe hikma yenu waparao hajiku ranzi serikali na haina mndu mwenza imani shawaja uwe maranye mabazazi haina mndu yende ya saidi ya wakati mwezi mamala zao zisa zidakikia zisa zende dakandaka hapo yakazitiwa mndu kwa sina bahanu kudia yabonge kwa parao hajiku ya serikali wende watapili haraka namna wajushida wasaidie ili washinde wareje haruma izi hazikawaida za hau tapia maisha yao no wana nezifami karutu kuru wacha haruma suala litufana lali ndani suala la ikawa wakati mwende na umriha manada mpinda haruma izamba za madzaha ikawa wakati holiho zitabu hiki zafanywa au rambe lemdu ikawa hakautoa ushahidi haonesa ukana iwi hafarikiana ne dunia sha imika sababu ya mria ni ndravu ya mria hawa ya brema wetu juu shahuli hondaengo oneso kana rahaka basi uthibitifu ya kana mroi haulawa shahuli hodi namna ikawa hakautoa ushuhudi haonesa ukana uwi hafu au harema ni ndravu ya hawa holiho rupe ponezi mvua zakai isababisha mroi hafarikiana ne dunia yabungi winjwa maelezo harumali swala linga ngarmazi habari zatu zijabu Gatudu kuru wa jauharuma ili suala lahi corona virusi ikaw wakati umu hena mna ikaw DPP yao haruma insi yatu wakati umu haruma umva wahi sport izinsambo za mpira wa mguu daraja ya championa zede na uzinihania ama bandia ikaw lazima zifanyishe imvumbili zizinihania lakini madhamana wahi sheka ushishikani hao numanu wali wa COVID-19 na mikunguma la mpira wa mguu wakansi la tabuni ili uwa na watartabishe namna je wajo hundasu inde manaka wakati zenza kuzinga jumu janziani ranzi usiku wa maudu mfumtanu haruma eshesiwa shangazija sawa na hunzuani ama ihumali usiku wa mwandu kujuhendeli hawa ya karaka jandeli yabudu uone sokana ranzi coordination daraja ya shesi wa shangazija bali yensi hatu wanao ni covid wazimane kumani la mpira wa mdu wakubalia na masharti ikaongejoka lazima haina mdu ikaongejoka anza ya njia haruma zenza kuzinga ranzi jouer uja arbitre uja staff haina mdu ilazimu yakane eshepande shahi epasi yani linafanyia vaccin cha wajau yakena ikashine wajau wake inurambao gel zinongozini zona rungizo wajibu haruma eziwanza bali na bali za hensi hatu haruma umva wahi yesko Gatudu kuru wajau haruma eshesiwa shamali khaswatan haruma umva wahunono haruma ilapitali jumra haruma lejela la jando maksusu nde huwanani ikawa makati ya mwiswanu gayeshio haruma uziro kabisa habu ya wakati unu wade wajumra haruma ilapitali vinu watabiha khaswatan ikangi lazimu wabewa haruma ilapitali kuu ya fomboni ilazimu wabaliwa ambulance yabo abaliwa ni ambulance nde hiyo ama izoratarabai odiho linamna ikawe hawaishere wange lazimu mdu yake na mapesa ya wajiri ambulance ya shinde ya baliwa henda haruma ilapita ya fumboni ikaitoka mahutajio ya unono wahi katu ruja haruma ilapita ine maneka wakazi wa jumla haruma lijiralino khaswatan haruma ilapita lino washemeza haji kwa kana lazima hubiriwa hukana kwatu shindo hunda mapesa ya uhula malalao fakadhalika ya mbu wajiri ambulance imbali ranzi jando wanani mahalanika ndo wale lapita hata wasuli fumboni gesababisha wajihundu kana mundu utsawo ya wajiri na gari mtiti ili yabalie mwali wahe wasuli haruma ilapita yamunge ilu kafadziro kabisa inde malaika wakati madhamana wahunu hadaraja ya heshesi wa shamani khaswatan haruma ilapita lino waona nawa haraka ili utahashawili haruma lisu alalini ili waundane na suala ijuka Urudhukuru harumazi habari zatu zimu hamali namna ramambeni kana wajau haruma ilejira lahe emisami hudi unabudi ikawa ngarutokana izi mfuanziro izahanya ranzi juzi jaleo wakati umweze pare izohenda na umenya hindi mana ikawa imares maidisa magari haruma ilejira linu waparao anu ikawa ngafanyao izinzia zinu izidoka njia ikawa ngazidoka njema haini wakati yemfuwa ijohuna izinzia silenda na ipuha wakati unu emazofera lazima uende hambari shawajau lazima mbaonesao utukifu hudi magama ziro ikawa yandisa ziwa hodi mvua ya disohunya nabo rake jazia ukana wanu watu kujuzisa eba bani mvua makati yao na wakati rono mvua ngenyao na hunu jocho ngutu habari
kartuhenda na uziazi habari zatu khaswatan narudu kumbari harma onva wahi sport na daraja ya dunia yauka baadhi ya dumvote wa urambi di Ballon d'Or ya mwezi zili na 20 na mweja wakati unu arduhamba mtsabaji mu wahensi ya Argentine cha wakati unu guyenshi Ufaransa mahsus harma ekipo ya Paris Saint-Germain Lionel Messi de da nauniki wa Ballon d'Or baadhi ya de zeda na utolwa usiku wajana yabungi sababisha wakati unu khaswatan luwandu wa bimamilenji harma mpira wa mdu wa dunia waonesa ukana Lionel Messi ikejaka lazima kihundana ni Ballon d'Or yinu ka unyambo zinji khaswatan harma ezerizo sosio bana bali wandu ngwazamba waonesa ukana hudiho de mpira ule wa makati ya mwisano ika lazima ke hunu University ika woyura harma ekipo ya Bayern de Munich ya lazima yahundane ni Ballon d'Or almuradi ezensambo zinu zendele ya aura mezi de kurialino ene harma ensi ya Paris khaswatan harma ensi ya Faransa iko Paris malanika Lionel Messi nguru harma ekipo ya Paris yabonge izo ndizi habari za sherewa usiku wa leo harma imbawa ya hanyu alkomoria na ni mkawazima na Suleiman Ibrahim ziko harma zipazo sauti na harma majuma yambo ya zingora ni mwenyasi Ahmed Ibrahim nushangiri ziwa mwenyasi Faisal Sul hata mpaka habari za jamaa pia ngarimushia mbisi wakati ni mahali masteri mema juma hizi habari zatu za usiku za hii mfumne ya leo tarehe ngomira ya mwezi wa Novemba mwezi 2021 wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.